नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 1 तारिख मंगलवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक एथर कठोर आभिमुख्य देखाई सरकार 2024 अगस्ट मासरू ई-केवाईसी तारीख पर तारीख धार्य करआसुले राशन कार्ड हिताधिकारी एथर किंतु समय अवधि बढ़ाइलानी जोगाण विभाग। जून शेष सुधा 21,58,000 हिताधिकारी ई-केवाईसी करना। चलित मासरू ई-केवाईसी करनथिबा हिताधिकारी चाउल मिलिबनी बोली रोकठोक भावे शुणाइछन्ती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। कहिछन्ती 3 मास पर्यंत राशन जोगाण बंद रहिबो। जदि 3 मास भितरे ई-केवाईसी न करंती ताहाले राशन कार्ड रो हिताधिकारी संपूर्ण बाद दिया जिवो। ओडिशा बाहरे रहुथबा 3,06,000 हिताधिकारी ई-केवाईसी प्रक्रिया रे शामिल होइछन्ती। हेले ओडिशा रे रहुथबा लक्ष लक्ष हिताधिकारी एबे भी ई-केवाईसी प्रक्रिया रे शामिल होई नाहंती। ई-केवाईसी न करिया पछरे अनेक कारण रहिछि। अनेक अयोग्य हिताधिकारी धरा पड़िबा भयरे ई-केवाईसी करू नाहंती। उपांत अंचल रे नेटवर्क समस्या जगु बहु हिताधिकारी ई-केवाईसी अपडेट करि नाहंती। वयस्क एवं शय्याशायींको ई-केवाईसी अपडेट रे समस्या रहिछि। दादन खटिबाकू जाई बाहरे रहुथबा श्रमिक माने मध्य ई-केवाईसी करि पारि नाहंती। गरीबंको चाउल रे बहु बड़ बड़िया भाग बसाउथबा अभियोग होई आसुथला। आ बीजेपी सरकार आसिया परे अयोग्य हिताधिकारी को बाद देवा पई आरंभ होइथिला धरपकड़। परवर्ती खबर धान किणा पाई राज्य सरकार आनिबे नुआ नीति। धान किणारे स्वच्छता आनिबाकू बड़ निष्पत्ति नेइछन्ती राज्य सरकार। आसंता वर्ष ठारू धान किणा प्रक्रिया रे लागू हेबो ई-केवाईसी व्यवस्था। पड़ोसी राज्यरू आसुथबा धान रोकिबाकू राज्य सरकार एही बड़ निष्पत्ति नेइछन्ती। रबी धान संग्रह नै उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव अध्यक्षतार गतकाली लोकसभा भवन में मंत्री स्तरीय समीक्षा बैठक बसिथिला। चलित वर्ष धार्य लक्ष्य ठारू रेकर्ड परिमाण अधिक रबी धान संग्रह करा जायछि। 14 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह लक्ष्य थिबा बेले एजाबत संग्रह 19 लाख मेट्रिक टन धान किणा होइछि। प्रकृत हिताधिकारी उपकृत हेबा पई आगामी वर्ष ठारू ई-केवाईसी व्यवस्था लागू करिवे सरकार। धान किणा प्रक्रिया रे स्वच्छता अवलंबन करिया पई अन्य पड़ोसी राज्यरू आसुथबा धान को रोकिया पई चाषींकर ई-केवाईसी व्यवस्था लागू करिवा निमंते बैठक रे विचार विमर्श होइतिला। या द्वारा आम राज्य प्रकृत हिताधिकारी उपकृत होई परिबे। एवं आगामी समय धान किणा निमंते नूतन नीति आनिबा पई सरकार विचार करुछन्ती। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सह पश्चिम बंग एवं बांग्लादेश उपकूल रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। एहार प्रभाव रे राज्य रे 4 तारिख जाय प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क करा जायछि। अति प्रबल वर्षा पई सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा एवं संबलपुर एही 3 जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। प्रबल वर्षा नै मयूरभंज केन्दुझर बरगढ़ सुवर्णपुर अनुगुल एवं देवगढ़ एही 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करि पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाइ दियंतु जाहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछन्ती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर राज्य रे अराजकता चरम सीमा रे पहुंचीछि। मुष्टिमेय राजनेता पतियारा पई सरकारी अधिकारी को आक्रमण करिया को भी पछाउ नाहंती। जहार उदाहरण देखिबा को मिलिछि सोमवार खद राजधानी भुवनेश्वर रे जणे प्रशासनिक अधिकारी को राजनेता उपस्थिति रे तांको समर्थक माने विधा गोइठा मारिछन्ती। जहा राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति को पदारे पकाइछि। एही घटनार वीडियो सामाजिक गणमाध्यम रे भाइराल हेबा परे सरकार को निंदित हेबाकू पड़िछि। सोमवार भुवनेश्वर महानगर निगम बीएमसी कार्यालय रे अभियोग शुणाणी चलिथिला। अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू कार्यक्रम रे उपस्थित थिले। ए समय हठात शासक दलर जणे कॉर्पोरेटर एवं तांकर किछि समर्थक पहुंची अतिरिक्त कमिशनर साहू को घोषाड़ी घोषाड़ी बाहर को आनिथिले। केवल एतिक नुहे तांको 5 ରୁ 6 जण व्यक्ति विधा गोइठा मारी चलिथिले जहा अत्यंत लज्जाजनक एवं भयंकर मध्य थिला। ए घटना प्रतिवाद रे बीजेडी कॉर्पोरेटर माने अभियुक्त को गिरफ्त करबा दाबी रे एही बीएमसी कार्यालय रे धारणा रे बसथिले। अन्यपटे ओएस संघ घटना को कड़ा निंदा करबा सहित जरूरी बैठक डकाइछि। सरकारी अधिकारी को एपरि आक्रमण अग्रहणीय एवं निंदनीय बोली साधारण रे मत प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर महानगर निगम बीएमसी कार्यालय रे पसी अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू को घोषाड़ी नहीं मरणात्मक आक्रमण करने घटना रे कमिशनर पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करछन्ती। घटनास्थल रे उपस्थित थिबा कॉर्पोरेटर जीवन राउत समेत समर्थक रश्मि महापात्र और देवाशीष प्रधान को गिरफ्त करिछि पुलिस। तेबे एही घटना रे अन्य किछि लोक संपृक्त थिबारु सेमानंको गिरफ्त दाबी करिछन्ती बीजेडी कॉर्पोरेटर। परवर्ती खबर बढ़िबो रेल
ଭଡ଼ା ଆଣିକି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ହେବ ମହଙ୍ଗା, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତିରିକ୍ତ ଭଡ଼ା। ଏହି ନିୟମ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ସମ୍ମିଳନୀ ସଂଘ IRCA ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନୂତନ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସବରମାନ୍ ଏକମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସିଜନ୍ ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରେଳବାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା ଅଧ ପଇସା ଅର୍ଥାତ୍ 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି 500 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୌଣସି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। 501 ରୁ 1500 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା, 1501 ରୁ 2500 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା, 2501 ରୁ 3000 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସ୍ଲିପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା ଅଧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା ଅଧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଜଣେ କୁବେର ବାବୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ଟେରା। କୁବେର ବାବୁଙ୍କ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତଟକା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୟାନିଧି ବାଘଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଘରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାବୁଙ୍କ ମାଳମାଳ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବାବୁଙ୍କ 40 ଏକର ଫ୍ଲାଟ୍ ହାଉସ୍ ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉ 6 ଏକର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଠାବ ହୋଇଛି। ସେପଟେ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ବାବୁଙ୍କ ଏକ ବେନାମୀ କାର୍ ସହ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଅନତି ଦୂରରେ 11 ଏକର ଜମି ଠାବ ହୋଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଅଫିସ୍, ଗୋଠପାଟଣାରେ ଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି, ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର, ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘର ଓ 2 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 2,05,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏବାଦ 126 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ଗୋଟିଏ ମହିନ୍ଦ୍ରା କାର୍, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର BCC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଲକର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ନିଜର K6 ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ DRDO ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ S-5 ଶ୍ରେଣୀର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ମୁତୟନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର K6ର ବେଗ ଏବଂ ଦୂରତା ବ୍ରହ୍ମୋସରୁ ବି ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମୋସଠୁ ଅଧିକ ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣରେ ସଫଳ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ DRDOର ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ପାଖରେ ଏଭଳି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 9,200 କିଲୋମିଟର। ହାଇପରସୋନିକ୍ ଅର୍ଥ ଏହାର ବେଗ ମାକ୍ 75 ଏବଂ ଧ୍ୱନିର ବେଗଠାରୁ 7.5 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଏହାର ରେଞ୍ଜ 8,000 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଏହା ଅଧିକାଂଶ ରାଡାରକୁ ଚକମା ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କରିଥିବା ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ମିସାଇଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ DRDO ଅଗ୍ନି V ମିସାଇଲର ଏକ ନୂଆ ପାରମ୍ପରିକ ଅଣପରମାଣୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରୁଛି, ଯାହା ଗଭୀର ଭୂତଳୀୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁଲାଇ 2 ରୁ 5ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଘାନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘାନା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଘାନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେ ଘାନାର ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘାନାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଘାନା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତ୍ରିନିଦାଦ ଟୋବାଗୋ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ନାମିବିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବ୍ରାଜିଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା 17ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବ୍ରାଜିଲରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭାରତର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି 8 ଦିନିଆ
विदेश गस्तर मुख्य उद्देश्य। परवर्ती खबर उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव नारी शक्ति अमृत चेतनार उद्दीपित हो एक विकसित समृद्ध एवं गर्वित ओडिशा गढ़िबा पई संकल्प नेबाकू आह्वान देइथिले। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिथिले जे उत्सव केवल सम्मानर नुहे बरं ओडिशा को समानता समृद्धि एवं प्रगतिर राज्य भावे गठन करिवार एक संकल्प उत्सव। आगामी वर्ष रे आमे प्रति परिवार रो जणे लक्षपति दीदी एवं प्रति पंचायत रे जणे करोड़पति दीदी सृष्टि करिबु। आसंता राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका समस्तଙ୍କ अकाउंट को जीव बोली श्रीमती परिडा कहिसेंती। परवर्ती खबर एपर्यंत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 19तम किस्ती जारी करि सारिसेंती एवं एबे चाषी माने परवर्ती किस्ती पाइबा पई अपेक्षा करि रहिसेंती। एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार जुलाई प्रथम सप्ताह रे चाषी माने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती टंका पाइबे, किंतु सरकारଙ୍କ तरफर कौनसी तारीख विधिबद्ध भाव घोषणा करा जाई नहीं। परवर्ती खबर तेलंगाना बीजेपी को बड़ झटका लगी। राज्यर फायर ब्रांड नेता गोसामहल आसनरू विधायक टी राजा सिंह ओरफ टाइगर राजा पार्टी इस्तीफा देइछन्ती। निजर विवादीय बयान पई सबुबले चर्चा रे रहुथबा राजा सिंह राज्य रे नेतृत्व विवाद भितरे बीजेपी छाड़िया पई घोषणा करिसेंती। राजा सिंह निजर इस्तीफा पत्र शेयर करी कैप्शन रे लिखिसेंती, अनेकଙ୍କ मौन को सहमति भाबिबा भूल, मु केवल मो पई नुहे बरं अगणित कार्यकर्ता और मतदाता पई कहूची, जेमानंको आम उपरे संपूर्ण आस्था थिला एवं आम सह छिड़ा होइथिले, किंतु आजी से माने निराश अनुभव करुछंती। बीजेपी विधायक राज्य सभापति जी किशन रेड्डी को निज इस्तीफा पठाइछंती। तेलंगाना बीजेपी नेतृत्व को नहीं जारी विवाद भितरे से एही बड़ पदक्षेप नैछंती। रिपोर्ट अनुसार तेलंगाना रे रामचंद्र राव को पार्टीर सभापति करा जाई पारे। निज इस्तीफा रे टी राजा लिखिछंती, आपणको निष्पत्ति पार्टीर लक्षाधिक कार्यकर्ताଙ୍କ सह विश्वासघातकता अटे। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାର୍ଟିର ଭଲ ଖରାପ ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଝଟକା ଅଟେ। ବିଜେପି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିର୍ବାଚନ ଏହି ବିଜୟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ OMC 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ 58 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 1 ଜୁଲାଇରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1 ଜୁନରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 24 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। OMC ଦ୍ୱାରା କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।